बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप मुझे इस टाइम ग्लोबल मीडिया नेटवर्क के डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे हैं। नाज़रीन, हम लोग हमेशा ही बात करते हैं हक़ और सच की, और हम लोग जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम के साथ सिर्फ़ बातों की हद तक नहीं बल्कि हकीकी मानों में भी अगर कहें तो हम लोग मज़लूमों के साथ खड़े होते हैं। आज फिर एक ऐसा ही दुखी प्रोग्राम लेके आ गए हैं जिसमें हमारे इदारों ने फिर से पैसे की चमक के लिए शायद ये जो है मुनासिब नहीं समझा कि किसी मज़लूम को इंसाफ मिल जाए। ताहाल इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग क्या समझें कि पैसे की चमक बीच आड़े आ गई, या ताल्लुकात आ गए, या सियासी असर और रसूख इस्तेमाल हो गया। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें तो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक आज फिर ऐसी ही गरीब फैमिली मौजूद है जिनके साथ जुल्म की इंतहा हुई, ताहाल FIR ना हो सकी। जब हमारे पास ये स्टोरी आई तो हमने कहा कि हम कैमरे के सामने लेके आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हमारे इदारे लाखों करोड़ों रुपए हमारे बजट का इस्तेमाल करते हैं और गरीब को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? सबसे पहले गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? कोठा पिंड जम्बर से। कोठा पिंड जम्बर। तो क्या वाक़या हुआ आपके साथ कि आप आज इंसाफ के लिए जो है वो मीडिया पे आके लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग आपकी आवाज़ पहुँचाएँ? मेरा भाई आसिफ उनका नाम, वो आया आके घर विच घुस के ना सानू मार के गया। पैप लोहे दे मारे, पिस्टल लैके आया, सानू धमकियां लाइयां, मेरी बच्चियां दे कपड़े फाड़े, मेरे बच्चे दे सिर विच डंडे मारे उन्हें, मेरा सिर पाड़िया। ऐ देखो, उसदे बेटे आसिफ दे ने अब्दुल्ले ने मैनू कटिया। ऐ देखो, सिर मेरा पाड़िया। ऐ मेरे हाथ दे उत्ते पैप मारे। ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 15 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼? ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ? ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਤੇ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਬਦਲੇ। मजबूरी की वजह से जो है अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए, इंसाफ के लिए जो है ये लोग जो है आज यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे आके आप लोगों के सामने अपनी ये जो कहानी रख रहे हैं कि एक इंसान आया है घर में घुस के, उसने मारा है, लड़कियों को भी मारा है, उनको नीम बरहना करके तशद्दुद किया गया घर में घुस के, जो कि पाकिस्तान में जो है कानून अगर प्रॉपर वर्क करे तो मेरे ख्याल में ऐसे वाक़यात रोज़ रोज़ रुनमा ना हो। और पुलिस वालों ने जो सलूक किया वो भी उन्होंने बता दिया। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? मेडिकल वगैरह ये वो सारा कुछ लिया आपने? हाँ, असी मेडिकल लिया। राती सानू 2 जणियां दा मेडिकल होया ते अज मेरा होया ते अगे अजे पता नहीं की बनना साढ़े नाल की नहीं, वो सानू कोई पता नहीं। दरखास्त तो सारे कपड़े खून नाल देखो कैसे कपड़े पे। ताहाल इन्होंने अपने जो है अभी तक कपड़े जो है वो चेंज नहीं किए और अभी तक जो है ये दिखा रही हैं कि इनके कपड़ों पे ताहाल खून लगा हुआ है। और कोई भी मेरे ख्याल में इतना भी नहीं होता कि वो इंसान जो है अपने ऊपर ख़ुद तशद्दुद करे और ख़ुद जो है तशद्दुद करके शायद मेडिकल के लिए, आज के दौर में तो ये पॉसिबल नहीं होता कि मेडिकल के लिए कोई भी इतना गिर सकता है। जो आपके सामने बात बता रही हैं, ज़रा फोकस करें कि इदारे किस तरह से काम कर रहे हैं। इदारे सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे बनाते हैं, पैसा बनाओ पॉलिसी पे जो है वो अमल पैरा हैं। और ये जो बात है, आईजी साहब ने बड़ी बड़ी तारीफ़ें कर दी कि मेरे पुलिस वाले, हमारे पुलिस वाले। हमारे पुलिस वाले नहीं हैं। पुलिस वाले उन लोगों के हैं जिनके पास कायदे आज़म है। पहले पैसे लेंदे फिर काम कर दे। पहले पैसे लेते हैं। गरीब आदमी को पैसे ना हो वो कित्थों दें? बिल्कुल, अगर गरीब के पास पैसे नहीं हैं तो वो मेरे ख्याल में पुलिस स्टेशन में जाके FIR भी नहीं करवा सकता। मैं हंस रहा हूँ अपने इदारों पे, मैं हंस रहा हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान की किस्मत पे, मैं हंस रहा हूँ उन सियासतदानों पे जिन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगी, मैं इदारों के लिए ये कर दूंगा। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स नज़र आ रहे हैं वो ये है कि इदारों में जाएं, इदारे वाले काम नहीं करते, बगैर पैसों के काम नहीं करते। इदारे वाले रोते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाएं। तो
تو یہاں پہ انصاف تو لینا میرے خیال میں مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناممکن بن چکا ہے، اور یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، یہ ریالٹی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو ابھی کیا لائحہ عمل ہوا ہے آپ کی ایف آئی آر کا، کیا پوزیشن ہے، ایف آئی آر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں، انہوں ਨੂੰ پتہ ہے جنہوں ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ہیں، پتہ نہیں ਕਰਦੇ یا نہیں ਕਰਦੇ، انہوں ਦੀ مرضی، ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ، ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦمی ہیں۔ ناظرین میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ گھر میں گھس کے کسی کے گھر میں جا کے اس کے گھر میں گھس کے مارنے کی جو تعزیرات میں پاکستان میں جو ہے وہ جب ہم این سی درج کرواتے ہیں تو 452 یہ جو ہے ایک دفعہ یہ لگتی ہے، جو کہ نان بیلیبل جو ہوتا ہے نا یہ واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے میرے ادارے والے جو ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اگر ان کیس وہ ایف آئی آر درج بھی کرتے ہیں پولیس اسٹیشن والے، تو وہ صرف اور صرف ایک معمولی نوعیت کا مقدمہ بنا کے وہ ایف آئی آر تو درج کر دیں گے، اور انصاف کے لیے جو ہے پھر وہی بات آ جائے گی کہ انصاف نہیں ملے گا، صرف اور صرف پارٹیاں خوش کر دی جائیں گی، یا پھر وہی جو ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا وقوع بنوا دیں گے کہ 751 کچھ ایف آئی آر 751 جنہوں پنجابی کے اندر 751 تو یہ لگوا دیں گے، بس یہ ادارے والے کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو کیا امید ہے، انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਨਾ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ ਬਸ۔ اب تو یہ بات میرے خیال میں جو ہمارے ڈی پی او صاحب ہے قصور اور آئی جی صاحب، بلکہ مریم نواز صاحبہ، آپ نے بھی بڑے بڑے دعوے تو کر دیے تھے، انصاف دیکھتے ہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اب انصاف کے لیے یہ پیغام جو ہے یہ پولیس اسٹیشن بھی جائے گا، پروگرام ہر جگہ پہ وائرل بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس فیملی کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر تو اس فیملی کو انصاف ملتا ہے تو تب تو ہم مانیں گے کہ واقعی ادارے اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہم لوگ کافی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ انصاف ناممکن سی بات لگتی ہے، انصاف نہیں ملتا۔ سو لیٹس سی، ہوپ ویل کہ ادارے ان کو انصاف دے، اور ہم لوگ جو ہے اپنی آواز جو ہے وہ پہنچا سکتے تھے، اعلیٰ حکام تک بتا سکتے تھے اعلیٰ حکام کو کہ ان غریبوں کو انصاف ملے۔ یہ جمبر خرد کے نواحی گاؤں کوٹھے پنڈ میں رہائش پذیر ہیں، اور ان کے ساتھ انتہائی ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ فوٹیجز میں آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ جہاں پہ ان لوگوں نے جو ہے اپلیکیشن فائل کی، اور اپلیکیشن فائل کرنے کے بعد اب جو بھی ان کا تفتیشی مقدمہ ہے وہ ایف آئی آر درج کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا ڈی پی او صاحب یا ہماری ٹک ٹاک والی پولیس جو ہے کیا اس واقعے کو بھی واقعی اسی طرح سے ٹک ٹاک پہ لے کے جاتے ہیں کہ انصاف مل گیا ہے اور یہ ہماری کارکردگی ہے؟ تو یہ چیزیں اب ہم نے دیکھنی ہیں۔ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ادارے انصاف کس طرح سے کرتے ہیں، اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم لوگ جو ہے آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔